Hala, ganina na ko gaya nga ng San Carlos na, San Carlos, USC, anak ka, UST. Sa man, Jud. Sa tutumas imong gingon. Ala, uwing ka. Ha? Uy, ano yun? Ano ka, Santo Tomas? Kigingnan magsad ka. Kay namali naman. Ginang na San Carlos. Ano bito ko nga San Carlos? Wala mo UST. Nga na, TC. Hello, Mark. Hello, dito ka lang. Hello, B-Next. Anyway, Bil um, Kahawa Erwin B, kapuya ka, uy. Lingog-ngog. Hello, John. Hello, BBC ko. Hello, Tony. Anyway, ano mo makanida yun? Ikaw lang. Bakit? Ano makanida yun? Palingog-ngog na, tapos Erwin, da mo naman ito siya batang may buot. Ano di ay? Hindi ka gana magpare. Hello, Jay. Hello, Wesley. Hoy, kapal. The Lord, to put the name of the Lord in vain. Hello, Densky. Densky. Hello, Clark. Hello, Ali. Hello, Gary. First year. Oh, na. Really calling ang si Lord. Hello, Puff. Hello, Jun. Hello, Jimmy. Okay. So, sa kakaroon, kasi work mo, ano? Seafarer, what do you call this? May tawag ka na. Seafarer. Okay. Okay. Ah, okay. Tulo akong po. Hello, X Factor. Hello, Uno. Feel na ko ba kasi pangoy dili tungkol sa kuan tuka, tungkol sa gutom. Wow, businessman di ay. Hello, Superman. Hello, Maxwell. Parehas di mo ni bro. Nasa din siya business. Illegal. Joke lang. Bisag dako na kaya yung business ba? Thriving and very successful. Kung business, naka-business, pautangan daw ko. Pautangan. Anyway, guys. Ayaw ba ito pangutang unless it's important. Makuan niya ko ng like as pay later or like pay later. Like sa TikTok shops, sa Shopee, or sa Lazada. Like,
Pero ganing the thought of nakay-utang habo na kaayo. Na lang, wala akong sentiments. Dili po kabuhi ko sa Zisha. Zasha Chi. Hello, girl on. Nice thinking. Nice thinking. And I still throw it on the place. Run it all okay. Ayaw dyan pa utang. Wala mong ko ikautang. Ipapautang. Hi, girlon. Ay, may magpautang naman ko. Pwede ako mangutang, di ko lahat. Unless if it's needed. Like, very. Like, very. Jeffrey, hi. Ay, nagpapautang naman. Girlon. Hello, Bri. I mean, if ako yung uutang. Nakay utang. It's okay. Katangot. Kasi utang yun. Ilan ang sir ko'y utang? Sa umama. Bilisan ito na ko. Hello, Nick. Wala ko ikapautang karon. May kwarta. Ato pang utang ni ikaw lang, oh. Dahan na siya kwarta. Deceased. Ay, deceased. What's up? Hello, Edwin. Pero 10:30 pa ko man, guys. Tagpilaw sa ko, ay mong kalain. Nag-anar ako. Gani, nakay kwarta pa. Utang ano na siya, oh. Utang na siya. Hello, Mer. Tama. Oh, sakto jud. Klaro man.